जय जगन्नाथ पिला माने केमती अच्छे समस्ते वेलकम बैक टू A1 ब्लूम एजुकेशन। तो पिला माने भारतर थोर मरुभूमि को लागि कि कोन रहिछि देखो आरावली पर्वत श्रेणी। तो आरावली पर्वत श्रेणी कोन अछि ना थोर मरुभूमिर थोर मरुभूमिर केउ दिगरे अवस्थित पिला माने पूर्व दिग हला थोर मरुभूमिर पूर्व दिग ताल थोर मरुभूमिर पूर्व दिगरे हमर कोन रहिछि पिला माने आरावली पर्वत श्रेणी रहिछि। आ आरावली पर्वत श्रेणी रो कोन हला तार बयसटा बा से केते दिनरु सेठी अछि से होछि गोटे पुरातन पर्वत श्रेणी भारतर गोटे पुरातन पर्वत श्रेणी होछि आरावली पर्वत श्रेणी। तार बयसटा होछि केते हो पिला माने 250 नियुत वर्ष 250 नियुत वर्ष। आ सेथिरे कोन अछि तार उच्चतम शृंगर ना होछि पिला माने माउंट आबू। उच्चतम शृंगर ना कोन माउंट आबू। कहारो आरावली पर्वत श्रेणी उच्चतम शृंगर ना जेमति हिमालय पर्वतर उच्चतम शृंगर ना कोन थिला पिला माने एवरेस्ट शृंग। ठीक सेहि भଳି हमर कोन अछि आरावली पर्वत श्रेणी रो उच्चतम शृंगर नाम होछि माउंट आबू जोटा कि तार उच्चतम शृंग हैला। उच्चता तार उच्चताटा केते 1700 मीटर पिला माने 1700 मीटर। आ जो आरावली पर्वतमाला से गोटे पर्वतमाला सेथिरे अधिकांश पर्वत रहिछि अनेक पर्वत बा अनेक पर्वत रहिछि से भितर अधिकांश पहाड़ रो उच्चता केते 300 रु 900 मीटर मध्य रे रहितै 300 रु 900 मीटर मध्य रे रहितै। आ तृतीय कथा ना आरावली पर्वत श्रेणी रे कोन हिछि पिला माने अनेक प्रकार रो खनि सब रहिछि विभिन्न प्रकार खनिज उत्तोलन हमर कोन भारतर अधिकांश खनिज स्तर कोठी रहिछि पिला माने हमर आरावली पर्वत श्रेणी रे रहिछि। सेगुडी को मध्य कोन कोन रहिछि देखो पिला माने सेठी गोटे मार्बल खनि मध्य रहिछि ग्रानाइट खनि मध्य रहिछि दस्ता मध्य मिली थाए आ तंबा ए विभिन्न प्रकार रो खनिज मध्य हमर आरावली पर्वत श्रेणी रे विभिन्न पर्वतमाला रे उत्तोलन करा जाय हैला। उदाहरण स्वरूप पिला माने उदाहरण स्वरूप हमर कोन देखो राजस्थान रो जोवार थारे गोटे दस्ता खनि अछि कोन ना राजस्थान राज्य रो जो रहिला जोवार हैला जोवार थारे हमर कोन रहिछि गोटे दस्ता खनि रहिछि की खनि पिला माने दस्ता खनि। तो तमे माने मने रखिबा आरावली गोटे पर्वत श्रेणी जो ठिकारे गोटे कोन मुख्य पर्वत बा बड़ पर्वत शृंग रहिछि बा गोटे बड़ शृंग रहिछि जोटा ता ना कोन माउंट आबू। ठीक से गुला सेठी विभिन्न प्रकार खनिज मिली थाए कोन कोन खनिज थिला पिला माने मार्बल थिला ग्रानाइट थिला दस्ता थिला ता सहित आ कोन थिला तंबा मध्य थिला। सेति मध्य रो गोटिए खनिर तम ना से देइछि पिला माने तम बहिरे जोटा कि राजस्थान रो जोवार थारे हमर कोन अछि पिला माने ना दस्ता खनि रहिछि सेटा होछि 8 शताब्दी रो पुराना माने 8 शताब्दी रो पुराना 8 शताब्दी रो से जिंसटा हमर अछि। आ पिला माने कोन ना हमर आरावली पर्वत श्रेणी रे आ गोटे कोन रहिछि कुंभलगढ़ दुर्ग कोन कुंभलगढ़ दुर्ग ए कुंभलगढ़ दुर्ग कोन करछि पिला माने हमर कोन शत्रु मानकु प्रतिरोध माने कोनोसी जदी शत्रु देशर लोक हमकु आक्रमण कले ताले हमर कुंभलगढ़ दुर्ग साहाय्य रे आमे समानकु प्रतिरोध करि थांती माने कोन ना कुंभलगढ़ दुर्ग साहाय्य रे आमे कोन करि थांती आमे कोन ना कोनोसी शत्रु को प्रतिरोध करिबा करि थांती हैला। तो सेटा कोठी अछि हमर आरावली पर्वत श्रेणी रे गोटे दुर्ग अछि जार ना होछि कुंभलगढ़ एटा को भी तमे माने मने रखिबो हैला। तो पिला माने तमर जदी हमर कोन भारतर शीतल मरुभूमि हेता किबा भारतर बृहत मरुभूमि बा थोर मरुभूमि हेता ए भितरे मु जहा भी तुमको पढेली से भितरे जदी तमर किछि भी डाउट आसे पिला माने ताले तमे मते कमेंट सेक्शन माध्यम रे पचारि परिबो आ मु तुमको नेक्स्ट क्लास रे तारो आंसर तम मन को मु देबी हैला। तो आमे पूर्व वीडियो रे कोन आलोचना करथिले पिला माने भारतर हिमालय पर्वत संपर्क रे आलोचना करथिले हैला आ कोन उत्तरस्थ हिमालय पर्वत संपर्क रे आलोचना करथिले तार अवस्थिति संपर्क रे आलोचना करथिले आ कोन ना भारतर शीतल मरुभूमि तथा भारतर बृहत मरुभूमि थोर मरुभूमि कथा हमें आलोचना करथिले। जदी पिला माने तमे हमर पूर्व वीडियो देखिना ह किबा जो टॉपिक गुडा को मु तुमको कहिली से विषय रे तमे माने अवगत नुह तो जाई कि शीघ्र शीघ्र हमर पूर्व वीडियो देखि दियो तापरे कोन आमे नेक्स्ट भारतर कोन उत्तरस्थ समतल अंचल संपर्क रे पढिबा बा गांगेय समतल अंचल संपर्क रे पढिबा ता सहित कोन पढिबा पिला माने ना आमे मालभूमि संपर्क मध्य रे आलोचना करिबा। तो माने जानिबा पई चाहूछ ताले वीडियो टिको प्रथम रु शेष पर्यंत देखो। तो एबे आमे पढिबा भारतर समतल भूमि संपर्क रे कोन ना भारतर समतल भूमि। अच्छा भारतर समतल भूमि माने कोन पिला माने जोटा गांगेय समतल भूमि बोली कहवा जाय आ समतल भूमि कोन केमिति सृष्टि हेइताय देखो पिला माने मु तुमको कहितली कोन हमर की नदी सब हिमालय रु बाहरची पिला माने सिंधु हैला सिंधु नदी बाहरची
ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବାହାରିଛି ନା ନାଇଁ, ଯମୁନା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ତମର କଣ ନଦୀ ଗୁଡାକ ସାଧାରଣତଃ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆମର ହେଇଛି, ଭାରତର ଯେହେତୁ କଣ ଦେବଭୂମି ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଆମର କଣ ଜଣେ ଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି, ଯମୁନା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆଉ କଣ ନଦୀ ଥାଏ, ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଥାଏ ନା ନାଇଁ, ଏମାନେ ସବୁ ଦେବୀଙ୍କର ନାଁରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ମାନେ କଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲିକିରି ସେ ନଦୀକୁ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ତ ଏଇ ସବୁ ନଦୀ ମାନେ ଆମର ଭାରତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରବାହିତ ହବା ସମୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଭାରତର ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବା ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆମର ଭାରତର ବଡ ନଦୀ। ଆଉ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏଇ ତିନୋଟି ନଦୀ ମିଶିକିରି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସମତଳ ଭୂମି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନା ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି। ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ପଟୁଯୁକ୍ତ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ହେଲା, ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀକୁ ବା ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀକୁ ନେଇକିରି ଆମର କଣ ହେଇଛି, ସମତଳ ଭୂମି ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠି କଣ ନା ସେଇଟା ହଉଛି ପଟୁଯୁକ୍ତ ମୃତ୍ତିକା ବା ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ହେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ମାନେ କଣ ଆମର କଣ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ପରିମାଣରେ ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମର ସମଗ୍ର ଜନସମାଜ ବା ଭାରତର ବିଶାଳ ଜନସମାଜକୁ ଆମର କଣ ସମତଳ ଭୂମିରୁ ହିଁ ଆମର କଣ ଶସ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗେଇ ଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାଏ, ଏଥିରେ କଣ ହେଇଥାଏ, ଉନ୍ନତ କୃଷି ହେଇଥାଏ, ଉନ୍ନତ କୃଷି ହେଇଥାଏ। ଉନ୍ନତ କୃଷି ହେଇଥିବା କାରଣରୁ କଣ ହେଇଥାଏ, ଏଠି ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଥିବା କାରଣରୁ ଏଠାରେ ଉନ୍ନତ କୃଷି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ସମତଳ ଭୂମିକର କଣ ହେଇଥାଏ ନା, ମୃତ୍ତିକା ଗୁଡିକ କାହିଁକି ଉର୍ବର ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହୁଏ, ଏଇ ନଦୀ ଗୁଡିକ ବର୍ଷ ସାରା କଣ କରନ୍ତି, ଜଳ ପ୍ରବାହ କରନ୍ତି। ଏମିତି କି ଦେଖ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନଦୀ ଗୁଡିକର ଜଳ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ ନା ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ, ସରସ୍ୱତୀ ଏଇ ନଦୀ ଗୁଡିକର କଣ ହୁଏ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ କମ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସେଠାର ଜଳ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାରେ ବରଫ ତରଳେ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ, ଅନେକ ମାନେ କଣ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ମଲା ଅଂଶ ବା କଣ ଜଳରେ ଯୋଉ ଜଳଚର ଜୀବ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଗଛ ପତ୍ର ରହିଛି ତାର କଣ ସେଇ ପତ୍ର ଗୁଡାକର ଜୀବାଶ୍ମ ବା ସେଇ ଯୋଉ ଜୀବର ମଲା ଅଂଶ ଗୁଡାକ ଆସିକିରି କଣ ହେଇଥାଏ, ଆମର ଗୋଟେ ମାଟି ବା ସେଇ ସମତଳ ଭୂମିରେ ଜମା ହେଇଥାଏ। ଯାହା ଫଳରେ ସେଇଟା ମାଟି ସହିତ ମିଶିକିରି କଣ ହେଇଥାଏ, ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଉ ସେଠାରେ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତବ ଲବଣ ବା ଖଣିଜ ଲବଣ ସେଇ ମୃତ୍ତିକାରେ ଥାଏ। କାହିଁକି ଥାଏ ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ମାନେ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶିଲେ କଣ ହୁଏ, ମୃତ୍ତିକା ଅଧିକ ଉର୍ବର ଘଟିଥାଏ। ଦେଖ ଏଇ ଭାରତର ସମତଳ ଭୂମିରେ ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ନଥାଏ କିମ୍ବା ଜଳର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସମତଳ ଭୂମି ବା ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ଧାନ ଆଉ ଗହମର ଉଦର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ, ଧାନ ଓ ଗହମର ଉଦର। ଧାନ ଓ ଗହମର ଉଦର ବୋଲିକିରି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ନା ଭାରତର ସମତଳ ଭୂମିକୁ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି, ଏଥିରେ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ହେଇଥାଏ ବା ଉନ୍ନତ କୃଷିଟା କଣ କୁହାଯାଏ ବା ସଘନ କୃଷି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ପଢିବା, ଆମେ ଜାଣିବା ଉନ୍ନତ କୃଷି କଣ ଆଉ ସଘନ କୃଷି କଣ। ସଘନ କୃଷି ମୁଁ ଟିକେ କହିଦଉଛି, ସଘନ କୃଷି ହଉଛି ଆମେ ବର୍ଷକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି, 2ରୁ ଅଧିକ ବା 3-4 ଥର ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଆମେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସଘନ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ମାନେ କଣ, ବର୍ଷକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ, ଦେଖ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ହଉଛି, ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ କଣ ଗୋଟିଏ ଥର ଚାଷ କରି ଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଜମିକୁ ପଡିଆ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉଠି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଅଛି ସେଠାରେ କିଛି ପନିପରିବା ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେମିତି ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, ବର୍ଷକୁ 2ରୁ ଅଧିକ ଥର କଣ ହୁଏ, ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ 2ରୁ ଅଧିକ ଥର ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡାକୁ ଧାନ ଆଉ ଗହମର ଉଦର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଆମର ଭାରତର ବିଶାଳ ଜନସମାଜକୁ ଆମର କଣ ସମତଳ ଭୂମିରୁ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଥାଉ ହେଲା। ଏତିକି ଜିନିଷ ତମେ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ରହିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ସେଥିରେ ଜଳର ଅଭାବ ଅଛି ନା ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଅଛି। ଆଉ ଜଳ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ବସବାସ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ।
तो पिला माने एबे आमे पढ़िबा उपद्वीपीय मालभूमि संपर्क रे। उपद्वीपीय मालभूमि संपर्क रे पढ़िबा पूर्व आमे तो मालभूमि विषय रे पढ़िबा ता सहित प्रथम हम वर्ड कोन देखिले पिला माने आमे उपद्वीपीय उपद्वीप एठो आसिला कोन उपद्वीप 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 काहाको कह जाय पिला माने हमर भारत गुटे उपद्वीप कह जाय नै भारत को उपद्वीप कह जाय काहे के उपद्वीप कह जाय पिला माने देखो हमर कोन हिची मने कर ये हला हमर कोन भारत ये हला हमर भारत माने नै ये होची हमर भारत भारत तळ भागटा मंकन करची ताले कोन हिची भारतर तीन दिग को एठी कोन अछि अरब सागर एठी कोन अछि बंगोप सागर एठी कोन अछि भारत महासागर हैला एठी कोन अछि भारत महासागर देखो कोन हैला एठी होची हमर कोन अरब सागर अछि बंगोप सागर अछि भारत ता माने भारतर तीन दिग को ये हैला दक्षिण दिग ये हैला पूर्व दिग ये हैला पश्चिम दिग ताले भारतर पूर्व रु पश्चिम उत्तर माने भारतर पूर्व पश्चिम दक्षिण और पूर्व दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिगरे कोन हिची हमर कोन जल राशि द्वारा घेरी रहितिबारु भारत को एक उपद्वीप कहा जाय कोन कहा जाय ना भारत को एक उपद्वीप कहा जाय आ उपद्वीपीय मालभूमि माने कोन पिला माने सेगुडा कोन हेतिबो ना से उपद्वीप अंचल गुडा करे थिबो बा केमिति हेतिबो ना समुद्र कूलवर्ती निकटवर्ती अंचल गुडा करे हमर उपद्वीप साधारणतः थाए देखो भारतर दक्षिण दिगरे साधारणतः हमर उपद्वीप देखा देइथाय एठी हमर उपद्वीप थाए ता सहित कोन ना कोन पूर्व घाट पर्वतमाला एपटे रहिला कोन पश्चिम घाट पर्वतमाला देखो पूर्व घाट पर्वतमाला केउठु के पर्यंत रहिला पिला माने एई अंचल गुडा कर हमर पूर्व घाट पर्वतमाला अछि ना नि आ पश्चिम घाट पर्वतमाला कोठी छि भारतर पश्चिम दिगरे पश्चिम घाट एगुडा पर्वत गुडा अछि एगुडा गोटे पहाड़ से पहाड़ निकटवर्ती अंचल गुडा को हमर कोन रहिला सेगुडा होची उपद्वीपीय मालभूमि आ दक्षिण दिगटा मध्ये हमर उपद्वीपीय मालभूमि रो अंश केमिति ना एही अंचल कोन होची साधारण भूमि थारु एही भूमि रो उच्चता टिके अधिक हेइथाय पिला माने भूमि रो उच्चता कोन हेइथाय साधारण भूमि रो उच्चता ठारू साधारण भूमि रो उच्चता ठारू टिकिए अधिक उच्च हैला ए भूमिटा कोन थिबो साधारण भूमि रो उच्चता ठारू टिके अधिक उच्च थिबो पिला माने आ एटा कोन संपूर्ण समतल नुह टिके उच्च नीच थिबो हैला संपूर्ण समतल नुह संपूर्ण कोन हि नथिबो समतल नुह हैला ए भूमिटा कोन हि नथिबो संपूर्ण समतल हि नथिबो एगुडा को कह जे हमर मानभूमि गुडा कर पिला माने कृषि कार्य हेइ थाए काहे की हेइ थाए ना ए जो पहाड़िया अंचल गुडा कर कोन हेइ थाए पहाड़िया अंचल रु टिके निम्न भाग रे जो उच्च स्तर रो भूमि थाए सेतरे कोन पहाड़ रो सब कोन गछ गुडी कर सब कोन जीवाश्म बा सब पचा पत्र पड़ी की सेरी कोन हितबो सार रो परिणत होय जहा फल रे कोन तार मृत्तिका टिके उर्वर थाए आ सेठी कृषि कार्य मध्ये भलो भाबरे हेइ थाए हैला माने कोन हमर जो समतल भूमि रो सामान्य निम्न धरणर कृषि कार्य सेठारे मध्ये हेइ थाए तो पिला माने हमर जो रहिला पूर्व घाट पर्वतमाला देखो ए जो पूर्व घाट पर्वतमाला एपट रहिला पश्चिम घाट पर्वतमाला पश्चिम घाट पर्वतमाला कोन कहा गला यूनेस्को यूनेस्को कहा गला पश्चिम घाट पर्वतमाला को एटा कोन ए जो ए अंचलटा कोन एटा पश्चिम दिगरे अवस्थित थिबारो ये होची हमर पश्चिम घाट पर्वतमाला पश्चिम घाट पर्वतमाला कोन कहला यूनेस्को कहला पूर्व घाट पर्वतमाला जो हमर रहिला ए रहिला कोन पूर्व घाट पर्वतमाला पूर्व घाट पर्वतमाला कोन कहला पिला माने सह्याद्री कहला सह्याद्री मध्ये कह जाय पूर्व घाट पर्वतमाला को सह्याद्री और पश्चिम घाट पर्वतमाला को यूनेस्को बोली करी कुहा जाय आंतर्जातिक स्तर रे याकू सह्याद्री याकू यूनेस्को बोली कह जाय जिंसटा तमे मने रखिबो हमर पश्चिम घाट पर्वतमाला टे टिके उच्च कहा तुलना रे ना पूर्व घाट तुलना रे ताले पश्चिम घाट तुलना रे कोन नहीं सॉरी पश्चिम घाट पर्वतमाला टा ये कोन उच्च
ହେଲା ये କାହା ତୁଳନାରେ ଉଚ୍ଚ ନା ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ତୁଳନାରେ ଇଏ ଉଚ୍ଚ ହେଲା ଆଉ କଣ ନା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରୁ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନା କଣ କୃଷ୍ଣା କାବେରୀ ଗୋଦାବରୀ ତାହେଲେ ଏମାନେ ପଶ୍ଚିମରୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବେ ପିଲାମାନେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଦେଖ ମୁଁ ଗାର ଟାଣିକି ବୁଝେଇ ଦଉଛି ପଶ୍ଚିମରୁ ଏମାନେ କୋଉ ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ନା କୃଷ୍ଣା କାବେରୀ ଆଉ ଗୋଦାବରୀ ଏଇ ତିନିଟା ନଦୀ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ତମେ ମନେ ରଖିବ ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଏମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ନର୍ମଦା ଆଉ ତାପ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ନର୍ମଦା ତାପ୍ତି ଏଇ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପଶ୍ଚିମ ଆଡେ ଯାଇକି କଣ ଆରବ ସାଗରରେ ମିଶିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରୁ ଏଇ ନର୍ମଦା ଆଉ ତାପ୍ତି ଦିଟା ନଦୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡାକ ଯାଇକି ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଗତିଟା କୁଆଡୁ ଏଇପଟୁ ଏପଟକୁ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣା କାବେରୀ ଆଉ ଗୋଦାବରୀ ତିନିଟା ନଦୀ କଣ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରୁ ବାହାରିକିରି ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ଗତି କରିଛନ୍ତି ହେଲା ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ନଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ତମର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତମେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିବ ମୁଁ ତମକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ତାର ଆଲୋଚନା କରିବି